महानदी प्रसंग ओडिशा पाइला कौन जिते त्रिगुण सरकार अच्छी तीन इंजिन सरकार अच्छी एम तो डबल इंजिन सरकार कथा कहते दिल्ली में बड़ इंजिन ओडिशा रे सान इंजिन जो महानदी कथा आसो से त्रिगुण सरकार आस तीन इंजिन विशिष्ट सरकार भारत सरकार ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार सरकार बदली गले ओडिशार स्वार्थ बदली जाए ना ये हूँ विजु जनता दल सबुठ बड़ नीति आदर्श एवं दृढ़ता। महानदी केवल एक नदी नुहे महानदी हूँ ओडिशार जीवन धारा। ओडिशार 16टा जिला संपूर्ण भाव में महानदी उपर निर्भर करती। महानदी हूँ माँ एवं ओडिशार अर्धाधिक लोक महानदी साथी आत्मीयता सहकारे जड़ित अच्छा। विशेषकर कृषक माने मत्स्यजीवी माने एवं शिल्प पानीय जल एवं परिवेश ये सबु किसी निर्भर करुच्चे महानदी उपर। महानदी की जिते आम देखुचे निरीक्षे देखुचे तन तन कर परीक्षा करुचे अनुभव करुचे द्वारा उपकृत होचे ये समस्ते आम हूँ उपकृत महानदी द्वारा। आज गोटे सरल प्रश्न पचार महानदी हूँ ओडिशार जीवन रेखा। महानदी हूँ ओडिशार अस्मिता। भारतीय जनता पार्टी बड़ा अस्मितार बाहक प्रचारक रक्षक तेणु ए परिप्रेक्षी में पचार चाहूँ महानदी जदि ओडिशार अस्मिता ताको को भली भाव में रक्षा करने को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रस्तुत अच्छा काम कर संपर्क में स्पष्टीकरण दबार आवश्यकता अच्छी। महानदी प्रसंग ओडिशा पाइला कौन जिते त्रिगुण सरकार अच्छी तीन इंजिन सरकार अच्छी एम तो डबल इंजिन सरकार कथा कहते दिल्ली में बड़ इंजिन ओडिशा रे सान इंजिन जो महानदी कथा आसो से त्रिगुण सरकार आसवे तीन इंजिन विशिष्ट सरकार भारत सरकार ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार। आमे पचारुचु तीन इंजिन विशिष्ट सरकार महानदी इश्यू पर ओडिशा कौन पाइला। ओडिशार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एवं केंद्र जलशक्ति मंत्री बैठक कले। बैठक रे आलोचना हवा गणतंत्र अंश विशेष किंतु यह कौन एक लुकायित घटना यह कौन सार्वजनीन करने विधेय नुहे। यह कौन सार्वजनीन हबारे किछि सिक्यूरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी जहाँ लुचा जाउछि कहीं सरकार स्पष्ट भाव में एक सार्वजनीन करूना से उत्तर से आमको देते। जदि ओडिशार स्वार्थ रे ये आलोचना हो तार निष्कर्ष बाहरी तारे ओडिशार जो छाती पिटा सरकार डिंडिम पिटा सरकार ताकू से प्रकाश कर सारे कि कौट ना कौटी ओडिशा सरकार आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ पाखरे जहाँ फल कि मन भितर भीति संचार होउछि जदि या सार्वजनीन हम ताहले तांको विपदग्रस्त हवा को पड़ो। तेणुक एटी आपन कही रखे सरकार बदली पारे किंतु ओडिशार स्वार्थ बदलवा नहीं। महानदी आंदोलन को नहीं सराडीह ठारू पारादीप पर्यंत आमे आंदोलन करिथिलु एवं दिल्ली दरबार में तीव्र भाव में स्वर उत्तोलन करथिलु। सरकार बदली गले ओडिशार स्वार्थ बदली जाए ना ये हूँ विजु जनता दल सबुठ बड़ नीति आदर्श एवं दृढ़ता। तेणुक महानदीर प्रत्येक बुंदा जल एटा हूँ ओडिशार न्यायसंगत अधिकार। प्रत्येक बुंदा जल महानदीर जो हूँ ओडिशार न्यायसंगत अधिकार एवं ताहा केमिति सुरक्षित रहिबो सेइते ओडिशार जनसाधारण स्वर साथी विजु जनता दल तार स्वर को शाणित करे एवं लड़ाई अग्रभाग को आसे। ए परिप्रेक्षी ओडिशा सरकार
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହକାରେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଖରାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ବକ୍ଷ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କାହିଁ ଗଲେନି? ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କାହିଁକି କଲେ? ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରୁ ଜଣେଇଲେନି କାହିଁକି? ଜଣେଇଥିଲେ କାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ବି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କୋଉ ଦିନ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ 3 ଜଣ ବସିକି ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ନଈ ନାଳ ଟିକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଖରା ଦିନର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଚାଷବାସ କାମରେ ମଜି ଯାଇଥିବେ, କୁହାଯାଏ ପିପୁଲ ମେମୋରି ଇଜ ଭେରି ସର୍ଟ, ସେଇ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଏଇ ଦିନଟି ବାଛିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଛିଲେ। ପୁଣି ବାଛିଲେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ଆସିବ, ନଈ 2 କୂଳ ଖାଇବ, ଜମିବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହବ, ଘର ବାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହବ, ମଣିଷ ମୃତାହତ ହେବେ, ତା ସାଥିରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମୃତାହତ ହେବେ। ଏବଂ ଖରା ଆସିଲେ ମହାନଦୀ ବକ୍ଷ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କେବଳ ନଈ ବାଲି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ସହି ହେବନି। ନା କୃଷକ ଟିକେ ଜଳ ପାଇବ, ନା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, ନା ପିଇବା ପାଣି ଆସିବ, ନା ଯଦି ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଟିକେ ମଧୁର ଜଳର ମାଛ, ମହାନଦୀ ଜଳର ମାଛ ବି ଟିକେ ପାଇବେନି। ଏବଂ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଲେ, ଏରିଏଲ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ଏରିଏଲ ଭିଉ କଲେ ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ। ଛତିଶଗଡ଼ କେମିତି ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୁଡ଼ିଛି, ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଗଲେ। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ହୁଏ କଲମା ଡ୍ୟାମର ସବୁତକ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଠୋପେ ପାଣି ଆସିବନି, ହୀରାକୁଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କଲମା ଡ୍ୟାମର 64 ଗେଟ୍ ଖୋଲା, ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସୁଛି, ନଈ 2 କୂଳ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳଫଳ ମାରିକି ଲୋକ ମଲେଣି, ସବୁ ମାନେ ଛାରଖାର ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ସରକାର ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଓଡ଼ିଆ अस्मितार ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ अस्मिताକୁ ଖାଇବ, ସେଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା କେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲା, ବିରୋଧ କଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ଏଗଲା 2। 3ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। 4ରେ
कृषक मानक पई पानीय जल पई एवं जलसेचन पई एवं परिवेश उपरे यार कि प्रभाव पड़ुची बा कि प्रभाव पड़िबो तार अध्ययन करा जायछि नै सरकार तक प्रकाश करंतु। एवं 5 रे छत्तीसगढ़ 27 नियुत एकर फुट 27 नियुत एकर फुट पानी रखियो बोली प्रथम दाबी करी आसुछि एवं तांको पाखरे मात्र 24 नियुत एकर फुट पानी अछि ताले 27 नियुत एकर फुट पानी केमिति रखिबे। छत्तीसगढ़ जो दाबी करी आसुछि से दाबी को ओडिशार मुख्यमंत्री मानि नै छंती कि आलोचना रे एवं एइटा होची जल विवादर प्रमुख कारण एइटा होची सबुठारु प्रमुख कारण 27 नियुत एकर फुट पानी से रखिबे किंतु 24 नियुत एकर फुट पानी अवेलेबल रहउची से एते पानी रखिबे बहुत बंद बांधी छंती ता ऊपर डिस्प्यूट होची पानी न छले असुविधा हबो एइतरे आम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कथा को मानि नै छंती कि एवं या ऊपर से आलोचना करि छंती कि 6 रे छत्तीसगढ़ बेआईन भाव में ब्यारेज डैम आनिकट इत्यादि कर बेआईन भाव में अनेक जगह परमिशन नहीं नांती जो दुई राज्य भितर डिस्प्यूट अच्छी कंसल्ट करना से विषय आम मुख्यमंत्री ये जो बेआईन निर्माण बाबद रे प्रश्न उठे कि विरोध करिसंती कि ना से सब को अन्याय सारे जेहेतु त्रिगुण सरकार ये जन अंशीदार ताकू ग्रहण कर जाइछंती कि 7 रे ग्रीष्म ऋतु रे जो खरा दिने ओडिसा रो 1.64 माने 1.74 नियुत एकर फुट पानी आवश्यक अछि एवं सेतिकी पानी पाइबा पई सुनिश्चित करिसंती कि नहीं बा मुख्यमंत्री दाबी रखिछंती नहीं ता प्रकाश करंतु। 8 रे बन्या समय हीराकुद जलभंडार एवं तलमुंडे बन्या नियंत्रण पाई जल परिचालन पाई छत्तीसगढ़ सहयोग करूना एपरिक सराडियो बैरेज जो कथा कहते आमर मानवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गेज प्रतिष्ठा करने सी एनओसी दौना कि अनुमति दौना ए विषय ओडिशार मुख्यमंत्री प्रश्न उठे कि नहीं दाबी रखिंट नहीं स्पष्ट करंतु। 9 रे पैसा आगुरी कलमा ब्यारेज आपणकर जो गेट सब अच्छी जो अणमौसुमी बा खरा दिने सबू गेट संपूर्ण बंद रखुंट जहाँफल कि हीराकुद को पानी आसुना एवं बन्या समय सबू गेट खाली रखुंट ए संपर्क में सी कौन दाबी रखिंट ओडिशावासी को जनवा को आम निवेदन करुचु दाबी भी करुचु एवं सभा शेष 10 नंबर पॉइंट में कही रखे जे ओडिशार स्वार्थ सह कौन सी समझौता है नहीं बोली सरकार स्पष्ट भाव में घोषणा करेंगे कि से समझौता करना बोली कहतु एवं आत्मसमर्पण निजे करिकी ओडिया अस्मिता और ओडिशा लोकंकर सम्मान को हानि करिया संगे संगे ओडिशार जो महानदी माँ एवं जो इश्यू को लेकिन आम लड़ाई करचु ताकू से बलि पकई ना कि ए 10टी प्रश्नर उत्तर माननीय मुख्यमंत्री दियंतु।